नाजरीन, आजकल मेटावर्स का बड़ा चर्चा है कि एक नई दुनिया बनने जा रही है। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि ये मेटावर्स कौन बना रहा है, यानी इसका मालिक कौन है। अगर आप पहले ही मेटावर्स पे कोई वीडियो देख चुके हैं तो जानते होंगे कि ये बंदा है जो फेसबुक का भी मालिक है और इसकी कंपनी का नाम मेटा है। और जब आप मेटावर्स में जाएंगे तो ये बंदा जानता होगा कि आप वहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं। असल में कौमों की बड़ी आबादी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन तक दाव पर होगी। और आपने ये भी सुना होगा कि आप इस यूनिवर्स में ज़मीन तक खरीद सकेंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इस खरीदी की ज़मीन के पैसे आप किसे अदा करेंगे। अब शायद कुछ सादा लोग ये कहें कि जाहिर है उसे ही अदा करेंगे जिससे हम ये ज़मीन खरीदेंगे। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि उस बंदे के पास ये ज़मीन कहाँ से आई जिससे आप खरीदेंगे। तो नाजरीन, इस वीडियो में मेटावर्स क्या है, इसकी हकीकत क्या है और इससे मार्क ज़करबर्ग को क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में सारा कुछ मौजूद है। और इसके बाद इस मौजू पे आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, फ़र्ज़ करें कि आप अपने कमरे में बंद हो जाते हैं और एक हेडसेट लगा लेते हैं। वो हेडसेट लगा के आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपने ख़ानदान से मिलते हैं, आप वहाँ पे शॉपिंग भी करते हैं, आप वहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। लेकिन ये जितने भी काम हैं आप असली दुनिया में नहीं बल्कि एक नकली दुनिया में करते हैं जो आर्टिफिशियल तरीके से वजूद में लाई गई है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस नई दुनिया में रहने का सुन के आपको कैसा लग रहा है तो यकीनन आप कहेंगे कि कुछ अजीब सा, या शायद कुछ लोग कहें कि डिप्रेसिंग सा। अब आपको जैसा भी लगे, लेकिन इसके बारे में कहा यह जा रहा है कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो आने वाले वक्त में इंटरनेट को रिप्लेस कर देगी। अब नाजरीन, कहने को इंटरनेट की खुद भी अपनी एक दुनिया है, लेकिन जब आप इंटरनेट पे जाते हैं तो आपको 2 डायमेंशन से वास्ता पड़ता है। यानी अगर आप इंटरनेट पे कोई चीज़ देखते हैं जैसे वीडियो वगैरह तो वो आपको 2 डायमेंशंस में नज़र आती है। लेकिन जब आप मेटावर्स में जाएंगे तो ये चीज़ें आपको 3 डायमेंशंस में देखने को मिलेंगी। 3 डायमेंशंस का मतलब है कि आपको तकरीबन रियल ज़िंदगी वाला एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। यानी आपको ये तासर आएगा कि जैसे आप स्क्रीन के इस तरफ नहीं बल्कि स्क्रीन के अंदर बैठे हुए हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो अगर आपने मेटावर्स वाले हेडसेट लगा रखे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप ये मैच टीवी पे नहीं बल्कि स्टेडियम में बैठ के देख रहे हैं, हालांकि आप अपने कमरे में मौजूद होंगे। माजी में इस चीज़ को हम वर्चुअल रियलिटी भी कहते रहे हैं, जिसके ज़रिए लोगों को ऐसी ही फीलिंग्स देने की कोशिश की जाती रही है। नाजरीन, लफ्ज़ मेटावर्स का इस्तेमाल पहली दफ़ा 1992 में पब्लिश होने वाली एक किताब स्नो क्रैश में किया गया था। ये एक साइंस फिक्शन नावल था जो आर्थर नील स्टीफेंसन ने लिखा था, जिसमें वो एक ऐसी बिगड़ी हुई और बेहुदा दुनिया की बात करते हैं जो रहने के काबिल नहीं रही और लोगों ने अपने आप को अपने अपने कमरों में बंद कर लिया है और सिर्फ वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए एक दूसरे से मुंसलिक हैं। नाजरीन, ये एक डिस्टोपियन नावल था। डिस्टोपियन से मुराद एक ऐसी कम्यूनिटी या एक ऐसा माशरा है जो रहने के काबिल नहीं है, जिसकी इक़दार अच्छी नहीं है, जिसमें बेतहाशा तकलीफ़ें हैं और जहाँ पे नाइंसाफ़ी का निज़ाम राइज है। ये नावल असल में एक मज़म्मत के तौर पे लिखा गया था ताकि लोग अपने माशरे की फ़िक्र करें और ऐसी नौबत ना आए। लेकिन मार्क ज़करबर्ग ने यकीनन इस नावल को इंस्पायरेशन के तौर पर लिया है और ऐसे ही दुनिया को तश्कील देने की कोशिश की है जिसकी नौबत आने से हमें बचना चाहिए। नाजरीन, जब आप मेटावर्स यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको अपना एक करैक्टर बनाना पड़ेगा जिसे एवतार कहते हैं और इस तरह का दिखता है। और यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि लफ्ज़ एवतार पहली दफ़ा मशहूर भी इस नावल के ज़रिए हुआ था। इसके बाद 2009 में एवतार नाम की एक मूवी आई थी जहाँ से ये लफ्ज़ और ज़्यादा पॉपुलर हुआ। इस मेटावर्स का तारुफ कराते हुए मार्क ज़करबर्ग ने अपनी एक वीडियो में इसकी बेतहाशा तारीफ़ें की और लोगों को बताया कि यहाँ पे आप अपने दोस्तों से मिल सकेंगे, फैमिली से मिल सकेंगे, शॉपिंग भी कर सकेंगे, पार्टी कर सकेंगे और ये चीज़ इंटरनेट को ऐसे चेंज कर देगी जिसका माजी में कभी हमने तसव्वुर भी नहीं किया। अब इस बेचारे का बस नहीं चल रहा था कि ये तक कह देता कि ना सिर्फ आप इस दुनिया में खा पी सकेंगे बल्कि आपको तंदूर की रोटियाँ तक मिल जाया करेंगी। लेकिन अफसोस, खाना पीना आपको असल दुनिया में ही करना होगा और टॉयलेट भी आप यहीं पे जाया करेंगे। अगर मेटावर्स में आप किसी को थप्पड़ मारेंगे तो वो भी उसे नहीं लगेगा। नाजरीन, इस मेटावर्स से मिलते जुलते तस्वर पहले भी आते रहे हैं। जैसे 2003 में एक गेम आई थी जिसका नाम सेकंड लाइफ था, जिसमें आप कंप्यूटर के अंदर अपनी दूसरी ज़िंदगी बना सकते थे, जिसमें चीज़ों को ख़रीदना, प्रॉपर्टी बनाना, खाने पीने की अशिया का लेन देन करना और बहुत कुछ शामिल था।
اب ناظرین اس بات کی طرف چلتے ہیں جس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی۔ میٹاورس کے ذریعے مارک زکربرگ کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ آپ جتنی زیادہ دیر کے لیے میٹاورس یوز کریں گے وہ اتنے ہی زیادہ پیسے کما سکیں گے، وہ آپ کو اتنے ہی زیادہ اشتہارات بیچیں گے، آپ اپنا ٹائم ایک فرضی دنیا میں ضائع کریں گے لیکن وہ اس سے امیر ہوتے جائیں گے۔ اس میٹاورس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسے اچھی طرح ڈیولپ ہونے میں 5 سے 10 سال لگ سکتے ہیں، لیکن ناظرین حقیقت یہ ہے کہ شاید یہ کبھی بھی پاپولر نہ ہو، اگر ہوئی بھی تو بہت لمیٹڈ حد تک ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل زندگی میں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے شاید آپ نے گوگل گلاسز کے بارے میں سنا ہو، جو پہن کے دنیا کچھ ایسی ہی نظر آتی تھی۔ ان گلاسز کو پاپولر کرنے کے لیے سیلیبریٹیز کو یہ گلاسز دیے گئے جو وہ پہن کے گھومتے تھے، انفلوئنسرز کو دیے گئے اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ لوگوں نے اس کے ریویوز بھی بنائے، لیکن کچھ عرصہ ہی ان گوگل گلاسز کا شور رہا تھا۔ اصل میں ان گوگل گلاسز میں کئی طرح کے مسائل تھے، جیسے ایک تو یہ دیکھنے میں برے لگتے تھے، پھر ان کی بیٹری 3 گھنٹے بعد ختم ہو جاتی تھی، دوسرا ان گلاسز میں ایک کیمرہ لگا ہوتا تھا جس کی وجہ سے بہت سی جگہوں اور اداروں نے انہیں بین کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ کیمرے کی وجہ سے آپ کہیں بھی جا کے کچھ بھی ریکارڈ کر سکتے تھے۔ اب ایسی ٹیکنالوجی کو پاپولر کرنا جو لوگوں کو اصل زندگی میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی مشکل ہے۔ جیسے زکربرگ کہتا ہے کہ آپ یہاں میٹنگز بھی کر سکیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس میٹاورس میں میٹنگ کرنے کے لیے اتنا جتن کون کرے؟ اس سے کہیں اچھا ہے کہ آپ لوگ اپنے موبائل پہ ویڈیو یا آڈیو کال کے ذریعے میٹنگ کر لیں۔ اگر آپ نے دوستوں سے ہی ملنا ہے تو دونوں طرف ہیڈ سیٹ اور ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کا بندوبست کرنے کی بجائے کیوں نہ ویڈیو کال کے ذریعے بات کر لی جائے۔ اب ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کا بندوبست کرنا میں نے اس لیے کہا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ اپنے ہیڈ سیٹ کے ذریعے بہت زیادہ گرافیکل ڈیٹا سینڈ کر رہے ہوں گے اور جو کچھ آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ ساتھ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہوگا، اور اس پروسیس کے لیے ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کی ضرورت ہوگی، اور اس میٹاورس میں آپ جو کچھ بھی خریدیں گے اس کے لیے پیسے بھی ادا کرنے ہوں گے، اور یہ پیسے آپ فزیکلی تو دے نہیں سکتے اور نہ ہی آپ کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جان کہ نوٹ پھٹا ہوا ہے واپس کر لیں۔ تو میٹاورس میں پیسے ادا کرنے کے لیے آپ کو کرپٹو کرنسیز یعنی ڈیجیٹل کرنسیز کا استعمال کرنا پڑے گا، جس کے بارے میں آپ کو اپنی کسی آنے والی ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ ڈیجیٹل کرنسیز کیسے کام کرتی ہیں۔ اب ناظرین ایک اور بات دیکھیں کہ اس میٹاورس کو ایک کمپنی کے ذریعے بنایا جا رہا ہے جس کا مالک مارک زکربرگ ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس میٹاورس جسے نئی دنیا کہتے ہیں، جہاں پہ آپ خریداری سمیت بہت سے کام کر سکیں گے، اس دنیا کا مالک مارک زکربرگ کہلائے گا، جو بذات خود ایک واہیات بات لگتی ہے، کیونکہ ہماری اصل دنیا تک میں ابھی تک لوگ ایک مالک پہ متفق نہیں ہیں۔ ہندو اپنے دیوتاؤں کو مانتے ہیں، عیسائی اپنے خدا کو اور ہم اپنے اللہ کو۔ لیکن ناظرین فرض کریں کہ اگر دنیا کے کافی لوگ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے فرض کریں کہ 50% لوگ اسے استعمال کرنے لگتے ہیں، تو دنیا کا 50% تو بہت زیادہ آبادی ہے، اور اس ساری آبادی سے ایک بندہ کمائے گا، اور اس ساری آبادی کا ڈیٹا ایک بندے کے پاس موجود ہوگا، یعنی ایک بندے کے پاس اتنی پاور ہوگی، یہ سوچنا ہی کسی حد تک ڈینجرس لگتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ناظرین اس میٹاورس کے پاپولر ہونے میں ایک رکاوٹ یہ بھی ہوگی کہ ان ہیڈ سیٹس کو اتنی دیر پہن کے کون رکھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے 3D ٹی وی کافی پاپولر ہوئے تھے، جن کو دیکھنے کے لیے 3D گلاسز استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب ان کی پاپولیرٹی بھی بہت زیادہ کم ہو چکی ہے، جس کی وجہ یہی ہے کہ ہر دفعہ ٹی وی دیکھنے کے لیے گلاسز پہننے کا سیاپا کون کرے، جبکہ یہ ہماری انٹرٹینمنٹ میں بہت زیادہ فرق نہیں ڈالتے۔ ناظرین آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ٹیکنالوجی پاپولر ہوگی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں بتائیے۔